اگر میں کسی ایک شخصیت کا نام لوں جسے دیکھ کر نظر ٹھہر جاتی اور بے پناہ پیار ابھر آتا، وہ نام صرف اور صرف گلوکارہ نازیہ حسن کا ہے۔ اگر ملکہ حسن کی دیوی اور پری سے بھی بڑھ کر کوئی لفظ ہوتا تو نازیہ ہی اس کی حقدار ٹھہرتی۔ دل فریب چہرہ، پرکشش شخصیت، سریلی آواز اور بھرپور نسوانی ادائیں، پاپ میوزک کی ملکہ نازیہ حسن کو نہ زمانہ فراموش کر سکا ہے اور نہ کبھی کر سکے گا۔ 10 سال کی عمر میں کریئر کا آغاز کرنے والی نازیہ حسن نے اپنی مختصر زندگی میں بے مثال شہرت اور محبت حاصل کی۔ ان کا شمار پاکستان کے ان ستاروں میں ہوتا ہے جن کی شہرت پاکستان اور ہندوستان تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنے ملک کی پہچان بن گئی۔ ایشیا کے اندر جدید موسیقی کے پائنیئرز میں نازیہ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جا سکتا ہے۔ نازیہ کی بے مثال مقبولیت میں ان کی مدھر آواز اور گلوکاری کے منفرد انداز کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی بڑا کردار تھا۔ نسوانیت سے بھرپور، باوقار اور سلجھی ہوئی نازیہ طبعی طور پر بہت شرمیلی اور حساس لڑکی تھی۔ آنکھوں میں ادائیں، گلے میں سر اور دل میں درد سمیٹے اس بے مثال گلوکارہ نے جلدی بہت سی شہرت حاصل کی اور مقبولیت سمیٹی۔ شاید وہ جانتی تھیں کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ ہماری دلدادہ گلوکارہ نازیہ حسن کو جوانی میں ہی ایک اذیتناک مرض نے آ گھیرا، جس نے پہلے ان کی ازدواجی زندگی تباہ کی اور پھر سونے جیسے حسن والی نازیہ کو مٹی کا ڈھیر کر دیا۔ نازیہ 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد بصیر حسن کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ایک خوشحال بزنس مین تھے۔ یہ ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن فیملی تھی۔ نازیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت زیادہ تر لندن میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ نازیہ کے گھر میں ان کے ماں باپ کے علاوہ بھائی زہیب حسن اور بہن زہرا حسن بھی تھے۔ زہیب حسن بھی بچپن سے ہی گلوکاری کا شوق رکھتے تھے۔ آگے چل کر بہن بھائی کی اس جوڑی نے باقاعدہ پروفیشنل کریئر میں بہت سے گانے مل کر گائے اور بے مثال پذیرائی حاصل کی۔ نازیہ حسن نے 10 سال کی عمر سے ہی بہت اچھا گانا شروع کر دیا تھا، لیکن انہیں شہرت 1980 کی ایک انڈین فلم قربانی کے لیے گائے ہوئے گیت سے ملی۔ معروف ڈائریکٹر فیروز خان نے لندن میں نازیہ کو سنا تو فوراً ان کا گانا اپنی فلم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں نازیہ حسن کا گیت آپ جیسا کوئی منظر عام پر آیا اور آتے ہی چھا گیا۔ نازیہ راتوں رات ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ نازیہ ایک بہت ہی بھولی بھالی اور معصوم لڑکی تھی جنہیں رنگا رنگ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ انہیں گلوکاری کا شوق ضرور تھا اور انہیں ایک بے مثل آواز کا بھی تحفہ ملا تھا، لیکن وہ بچپن سے ہی اس ہنگامہ خیز دنیا کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی جھلک ان کے کم عمری میں دیے گئے انٹرویوز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ نازیہ حسن کی یاد بھی تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، بات بن جائے۔ گیت آپ جیسا کوئی کے لیے نازیہ کو پلے بیک سنگنگ کا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ فلم فیئر ایوارڈ بالی ووڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اور نازیہ نے یہ صرف 15 سال کی عمر میں حاصل کر لیا تھا۔ نازیہ پہلی پاکستانی تھی جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ آپ جیسا کوئی اس قدر مقبول ہوا کہ ہر طرف بس اسی گیت کا چرچا تھا۔ بارڈر کے دونوں طرف اخبارات اور ٹی وی چینلز نازیہ کی انٹرویوز کے لیے بے قرار رہنے لگے، لیکن نازیہ اس وقت اسکول میں تھی اور ان کے والدین کی پہلی ترجیح ان کی تعلیم تھی۔ ابھی تو نہیں سیکھا اور ابھی اسکول ہے نا تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، جب شاید اسکول کے بعد یا کالج کے بعد دیکھوں گی، لیکن ابھی تو نہیں کر رہی۔ آپ جیسا کوئی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے 1 سال بعد نازیہ نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ مل کر اپنا پہلا باقاعدہ البم ڈسکو دیوانے ریلیز کیا۔ اس البم نے پوری دنیا میں جدید موسیقی کے شوقین افراد کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ پاکستان اور انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں میں یہ البم مقبولیت کے لحاظ سے نمبر 1 رہا۔ نازیہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بن گئی۔ وہ پاکستان اور ہندوستان میں جہاں جاتی ہزاروں افراد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے منتظر ہوتا۔ وہ اس وقت برطانیہ میں زیر تعلیم تھی، وہاں بھی ایک جانی پہچانی شخصیت بن گئی تھی۔ اس البم کا ٹائٹل سانگ ڈسکو دیوانے آج تک ایک انتہائی مقبول گیت ہے جسے کئی بار ری میک بھی کیا جا چکا ہے اور بالی ووڈ میں اسے کئی دفعہ فلمایا گیا ہے۔
नाजिया और जुहेब पहले जनूबी एशिया के गुलकार थे जिन्हें म्यूजिक की मारूफ इंटरनेशनल कंपनी EMI ने साइन किया। नाजिया और जुहेब की कामयाबियों का ये सिलसिला थमा नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता चला गया। हालांकि उस वक्त दोनों बहन भाई जेरे तालीम थे। जुहेब ने MBA किया जबकि नाजिया ने रिचमंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी हासिल की। तालीम मुकम्मल करके वो अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हो गयी और कई साल वहाँ मुलाजमत करती रही। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ ने नाजिया को अपना कल्चर एम्बेसडर मुकर्रर किया। यूनिसेफ बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। शानदार मकबूलियत और पुरकशिश शख्सियत की बदौलत नाजिया को फिल्मों में अदाकारी करने की ऑफर्स भी होने लगी, लेकिन नाजिया ने कोई ऑफर कबूल नहीं की। ऐसी ही एक पेशकश 1982 की फिल्म स्टार के लिए भी हुई, लेकिन नाजिया ने इनकार कर दिया। लेकिन इस फिल्म के लिए साउंड ट्रैक उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। ये साउंड ट्रैक एक एल्बम 1984 में रिलीज हुआ और बॉर्डर के दोनों तरफ छा गया। नाजिया और जुहेब का तीसरा एल्बम यंग तरंग 1984 में रिलीज हुआ। इस एल्बम के गीत नाजिया और जुहेब ने खुद लिखे थे। म्यूजिक जुहेब और भारतीय कंपोजर बिडो ने तरतीब दिया था, जबकि डायरेक्शन के फराइज उम्मत खन्ना और जॉन किंग ने सरंजाम दिए थे। डेविस रोज और केथी रोज भी इस एल्बम की तैयारी में शामिल थे। 10 गीतों पर मुश्तमिल इस एल्बम के कई गीत बहुत मकबूल हुए, जिनमें सरे फहरिस्त आंखें मिलाने वाले था। यंग तरंग की शानदार कामयाबी के 3 साल बाद 1987 में नाजिया और जुहेब ने चौथा एल्बम हॉट लाइन रिलीज किया। ये एल्बम डिस्को दीवाने के बाद नाजिया और जुहेब का सबसे कामयाब एल्बम साबित हुआ। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बरतानिया में मकबूलियत के कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस एल्बम में 13 गीत शामिल थे। इनमें से ज्यादातर गीत मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी आहा को हासिल हुई। 1988 में जनरल जियाउल हक के एक हादसे में जाँ बहक होने के बाद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई, जिसके साथ मुल्क में तब्दीलियां आना शुरू हुई। जियाउल हक दौर की पॉलिसी तब्दील करते हुए आजाद ख्याल और लिबरल रवैये को फरोग दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान टेलीविजन का रंग ढंग भी बदलना शुरू हुआ। PTV ने कई जदीद नौयत के प्रोग्राम नशर करना शुरू किए। अहमद रुश्दी, रूना लैला, आलमगीर, वाइटल साइंस, जुनून और खुद नाजिया और जुहेब। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का शजर तो पहले ही तनावर हो चुका था, लेकिन अब इसे सरकारी सरपरस्ती भी हासिल हो गई। ऐसे में PTV ने म्यूजिक 89 के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद शो था। पाकिस्तान में इससे पहले पॉप म्यूजिक का कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शुएब मंसूर थे। शुएब मंसूर का नाम ही म्यार की जमानत समझा जाता है। नाजरीन बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार करने लगे। जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो तवक्कुआत पर पूरा उतरा। यूं तो कई सितारे इस प्रोग्राम की जीनत थे, लेकिन नाजिया और जुहेब की जोड़ी नेशनल टेलीविजन की स्क्रीन पर छा गई। चलती रहती है, रुकती नहीं म्यूजिक 89 जहां इंतहाई मकबूल हुआ, वहीं इस प्रोग्राम से बहुत तनाज़ा भी पैदा हुआ। ये एक मॉडर्न प्रोग्राम था जिसमें मगरबी तर्ज का लिबास पहने नौजवान गुलकार पॉप गीत गाते नजर आते थे। हाजरीन की महफिल मखलूत थी। कई नौजवान धुनों पर थिरकते भी रहते और हाथ हिलाते। इस सब पर बहुत शदीद एतराज हुआ। मजहबी तबके ने तो प्रोग्राम के खिलाफ जुलूस भी निकाले। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में भी इस प्रोग्राम के खिलाफ तकरीरें की। करने वालों को इस बात पर भी एतराज था कि नाजिया और जुहेब बहन भाई होते हुए रोमानवी गीत क्यों गाते हैं। इस एतराज को जुहेब हसन की एक बात ने तकवीत दी, जो उन्होंने मुइन अख्तर को इंटरव्यू देते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर नाजिया उनकी बहन ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। इस बयान को बिल्कुल मुख्तलिफ रंग में पेश करके मौलवी हजरात और दीगर शिद्दत पसंद हलकों ने बहुत शोर किया, लेकिन नाजिया की मकबूलियत में कोई कमी न आई, बल्कि दिन ब दिन ये मकबूलियत बढ़ती चली गई। नाजिया को अदाकारी का कभी शौक नहीं रहा। हालांकि उन्हें कम उम्री से ही अदाकारी की ऑफर्स आती रही, लेकिन न जाने क्यों वो अदाकारी से बेजार थी, और इसका इजहार उन्होंने कई एक इंटरव्यूज में किया है। जैसा कि मुइन अख्तर के शो में भी उन्होंने सवाल का दिलचस्प जवाब दिया था। तो फिल्मों में काम करने की भी ऑफर्स हुई थी? जी ऑफर्स तो थी। फिर आपने क्यों इनकार कर दिया? जी मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से। नाजिया दूसरे गुलकारों के साथ मुख्तलिफ टीवी शोज में नजर आती थीं, जिसमें नदीम के साथ एक गीत बहुत मकबूल हुआ था और आज भी सुनहरी यादों का हिस्सा है। नदीम और नाजिया ने मिलकर गीत कभी तुमको याद आएंगे गाया था, जो सुनने वालों का दिल मोह लेता है। तो तुमको याद आए वो बहारें, वो समा।
नाजिया और जुहेब का 5वां एल्बम कैमरा कैमरा था। ये एल्बम मंशियात के खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा था। इसके कई गीत बेहतरीन थे, लेकिन इस एल्बम को पहले 4 एल्बम्स जैसी शानदार मकबूलियत हासिल नहीं हुई। अलबत्ता ये एल्बम नाकाम भी नहीं हुआ। 1992 में रिलीज होने वाले इस एल्बम के गीत अपने वक्त से बहुत आगे थे। एल्बम कैमरा कैमरा का सबसे मकबूल और यादगार गीत टाली दे थले था। ये नाजिया के गुज़श्ता गीतों के मुकाबले एक मुनफरिद नोयत का गीत था, जिसमें वो मशरकी अंदाज में नजर आई और बेहद खूबसूरत नजर आई। ये मधुर गीत बहुत पसंद किया गया और कई सालों तक टीवी पर बाकायदगी से चलता रहा। एल्बम कैमरा कैमरा के बाद नाजिया को फेफड़ों के कैंसर ने आ लिया। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल से भी कम थी। नाजिया ने बहुत बहादुरी से इस मर्ज का मुकाबला किया और इसे शिकस्त भी दी। कैंसर से इस कामयाब जंग के बाद नाजिया का हौसला तो बुलंद हुआ, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पास वक्त कम रह गया है। वो लंबी जिंदगी नहीं गुजार सकी, इसलिए उन्होंने जिंदगी के बाकी तजुर्बात से गुजरने का फैसला किया। 1995 में उनकी शादी कराची की मारूफ कारोबारी शख्सियत इश्तियाक बेग से हुई। इश्तियाक बेग के साथ नाजिया ने शहाना जिंदगी गुजारी। नाजिया और इश्तियाक दोनों ही घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने चंद सालों में 60 मुल्कों की सैर की। इस दौरान वो बीमार बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम मैं काविश को पाकिस्तान लेकर आई। 1997 में अल्लाह ने नाजिया को औलाद की नेमत से भी नवाजा, जो किसी मोजज़े से कम न था। कैंसर से मुतासरा खवातीन के लिए औलाद को जन्म देना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन नाजिया के यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम आरीज हसन है। लेकिन अफसोस के नाजिया अपने बेटे को बड़ा होता देखना नसीब ना हुआ। 1999 में उनका कैंसर लौट आया। अब की बार भी उन्होंने इस बीमारी का बहुत बहादुरी से सामना किया। वो केमोथेरेपी के तकलीफ दा मराहिल से गुजरी और बैरूने मुल्क जेरे इलाज रही। अगस्त 2000 के दिन नाजिया इस दुनिया से इंतकाल कर गयी। कहा जाता है कि ये अजीम फनकारा, पॉप की ये मलका, करोड़ों दिलों की ये धड़कन अपने आखिरी वक्त में लंदन ही दफनाया गया। एक बेमिसाल हुस्न, एक बेनजीर आवाज, सिर्फ 35 साल की उम्र में मनो मट्टी तले चली गई, लेकिन बेशुमार मद्दाहों के दिलों में वो प्यारा मासूम चेहरा, वो सुरीली मधुर आवाज कभी नहीं मर सकेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नाजिया हसन को जन्नत में आला मुकाम अता करें।